ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজ 11ই মে 2024 আর আমরা আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আজ আমরা যাব কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে। প্রথমেই বলে রাখি, এটা এমন একটা মিউজিয়াম যেটা ছোট বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই ভালো লাগবে। আর এই জন্য সারা বছর বিভিন্ন পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাদের গার্জেনদের ভিড় এখানে লেগেই থাকে। চলো মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখি, সাথে সাথে তোমাদের দেখাবো এখানকার অন্যতম আকর্ষণ কোল মাইন শো। আর যদি আকাশের মুড ঠিক থাকে তাহলে এখানে একটা স্পেশাল শো চলছে অ্যাস্ট্রোনটস, সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব। যাও। রেডটা হচ্ছে চুম্বক, কিন্তু ওটা যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে, যে লাল হয়ে যাচ্ছে, গরম হয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে চুম্বক লোহার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটা কি আছে? ওইদিকে ভাল্লু আছে। Computer, how is the weather today? In Kolkata, it's 27 degrees Celsius with mostly cloudy skies. Tonight, you can look for thunderstorms with a low of 25 degrees. कंट्रोल रूम और मैनेजर डेस्क, यहाँ पे रहता है काफ़ी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जैसे इधर देखिए हेलमेट है, हैमर, चेस्ट गार्ड, नी गार्ड, माइनिंग शूज। इधर पे सेफ्टी लैम्प, ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर। इधर पे देखिए मिथेनोमीटर एंड CO डिटेक्टिंग ट्यूब्स, ये सब सेंसर है। जहरीला जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, इसको डिटेक्ट करने के लिए ये सब सेंसर काम होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेंसर है ये। लेकिन जब एंशिएंट टाइम में कोल कटिंग स्टार्ट हुआ था, उस समय तो कोई सेंसर ये सब नहीं था। उस समय कैसे डिटेक्ट होता था, आपको कैसी गेस है, आपका पास गेस कर सकते हो? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। इधर पे देखिए दो टनल है, एक है मेन टनल, नीचे सब कोल कटिंग एरिया है। कोल कटिंग करने के बाद इधर पे देखिए एक माइनर केज और लिफ्ट भी है, लिफ्ट द्वारा सीधा जाता है ऊपर। और इधर पे देखिए और एक टनल है जिसको कहता है एयर शैफ्ट। इधर पे देखिए एक पंप है, पंपिंग करके फ्रेश एयर भेजना पड़ता है। क्योंकि कोल माइन के अंदर फ्रेश एयर का कमी रहता है। जब तक से घूमेगा क्या होगा, इसीलिए जो साइड वॉल से कोल गिरेगा नीचे
ओके, उसके बाद नीचे देखिए हाथ के जैसा दो कंपोनेंट है ऐसे लगा हुआ है, जो ऐसे करके पुल को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद इधर देखिए कन्वेयर चेन है, कन्वेयर चेन द्वारा उधर जाके गिरेगा इस शटल कार के ऊपर। কোলমাইন শো দেখার পর আমরা চলে এলাম অ্যাস্ট্রোনাইট শো দেখতে। এই শোটার মেন অ্যাট্রাকশন হলো টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের চাঁদ, তারা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকের আকাশ ছিল খুবই মেঘাচ্ছন্ন। অতএব খানিকক্ষণ অ্যাস্ট্রোনমির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা শুনেই শেষ করতে হলো আজকের আমাদের ভ্রমণ পর্ব। আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ধরনের আরও ভিডিও দেখার জন্য পেজটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজকের পর্ব এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।